وبرکاتہ الحمد للہ جل وعلا والصلاة والسلام على عبده الأعلى المسمى أحمد ومحمد على عرش ربه وعلى فرش ربه والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين الذي بئس هداة ودعاة ورحمة للعالمين إلى كافة الورى وعلى آله وأصحابه وسائر أتباعه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وفي آية الأخرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر علماء کرام ٹائٹو بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں تو چھو پان بذریعہ اشتہار یہ چیز زانن تو پرزناون یس یت بستی اندر صفا نگری اندر یہ بناتوں کا مدرس موجود چھو اچھو ناو اصلاح البنات اور بیادگار چیئے دختر نازنین زوج اسد اللہ الغالب ام حسن و حسین حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس یمز لفظ سمجھنش کوشش کرو شاید ایسی تیری فکری کی یہ معاملہ کیا چھو مدرسہ چناو اصلاح البنات یعنی یم امتچن کوڑین ماجن بینین کت کٹ ہے کوئی اصلاح کرت ات اصلاح کرنا چھ ساس بزوت ون ہوت رٹو کن یہ وت رٹو اکس انسان سن خاطر گژھِ واریاہ زیادہ دشوار اور یمو چھ بڑا اخ بہترین لفظ جڑومت بیادگار فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی یعنی اگر سانین کوڑین ماجن بینین اصلاح یہ کرنا اصلاحس اندر یو شخصیت اس معیار بناو سوچو رسول اللہ علیہ السلام ہز دختر نازنین حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ ایتس کالس نس اما فاطمہ تہذ زندگی سمجھیے اور تہذ زندگی ہن قانون سمجھیے اور تہن کردار سمجھیے تمو کت کٹ گزار پن زندگی اندر آئی تمن ہر قسمک حالات غربت تہ آئی برونٹ کن غربتس اندر کت کٹ تھو تمو اللہ تعالی سن قانون محفوظ مالداری ہن دور تہ آو تت مز کت کٹ رو تم سرخم تسلیم یمن چیزن ہن تہ آو تمن احساس دن بذریعہ وحی از طرف محمد رسول اللہ کہ تہند اولاد اور تہند آل بیت ین ولس وقتس اندر شہید سپدن ول اکس ماج زندگی مز برونٹ کن ون کرنا کہ چون اولاد چون پور خاندان یہ قتل کرنا شہید کرنا آت ماحولس اندر امس ماج ہند کردار کیا اس اگر اسی شخصیت سمجھی ایسی گژھِ آسان پنن بچن اصلاح کریں نت اگر اسی عنوان سمجھ نکیاں اس اگر امن بچن ہند تربیت خاطر 10 ورین نہ 20 ورین ہند تربیتی نظام کرو سون خاندان وچھت یمن ہند تربیت چھ بیت ناکام تو نامراد کیاز کہ معاملہ اکس بچس تربیت کر یم سات اس بیادگار اما فاطمہ رضی اللہ عنہا چھ وچھان یہ چھن اخ شخصیت کے یہ ایک انجمن اور ایک تحریک کا نام ہے اہندِ گھرک ہر کا فرد بنو انسانیت خاطر نمون
اور کامل نمون بنے پور امت خاطر خاندان حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ بکر کی کت عرض یہ عوامس مزاج بنیومت اور یقیناً المیہ نہ سو عالم گھے جلسس مز آسن یہندس تقریرس مز اختلاف گھس نہ گھن مے چھن سمجھ ون اس کس کلمہ پورمت یل کائنات عظیم ہستی وچان محمد رسول اللہ کیا تہند 40 وری قرآن سنت گواہ اس کار تر یہ کت فکر اس ہیکو پت فرق کرت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام رود مکہ شریفس اندر 40 وری اور یہ 40 وری زندگی گزار تمو غربت زندگی یہ زندگی گزار تمو یتیمان زندگی ہاں والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى یہ پیغمبر صوبن ہن زندگی ون بیان کر کیا تہن زندگی اوسنا یتیمی زندگی بہ پروردگار بنیو سے سہار اقتصادی اعتبار کیا تو ایسونا مالی اعتبار کمزور میں کروں تو استغنا تو مال و دولت آتا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ مکہ شریف اندر 40 وری گزار اکس موقع اندر نیو تمو کوہ صفاس پر تشریف اور ات دامن کس پیٹھمس حصس پہ موجود مکہ مکرمہ تمام قبیل بلو فلانے ولیو فلانے ولیو فلانے ولیو یم چھ دامنس تل موجود محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام چھ چوٹی پر موجود کیا لفظ کر بیان تم سات رسول رحمت علیہ الصلوۃ فرموک لبست فیکم عمرا برودس تہ درمیان 40 وری یل اس کوشر حساب چھ کرن دہرات تم گئی 60 وری کیف وجدتمونی صادقا ام کاذبا تو کیا چھ میری زندگی متعلق تبصر میں کرو تو ایسی العیاذ باللہ خیانت میں کرو تو ایسی دھوکہ اگر کسی معاملات روی تم سۭتۍ کر میں زیادتی اگر حالات بنے میں کرو لکن سۭتۍ اپوز میں کرو العیاذ باللہ یا سب بددیانتی یم تمام چیز اکس انسان زندگی مز یم تقاض یوان انسان چھ غریب یہ ہے کہ اپوز تہ ونت کمان باپت یہ بنو صاحب رشتہ بچن ہن زندگی بچانے خاطر چھ دھوکہ تہ کران یم تمام تقاضے بڑھ چڑھ کے محمد عربی علیہ الصلوۃ ہپر چھ یتیمان زندگی ہپر چھ غربت زندگی ہپر چھ یا سا محتاجی زندگی امس انسانس کچھ ضرورت چھ یمن چیزن ہن ہر کس انسان چھ یمن چیزن ہن ضرورت پیو مگر قربان گسا تہندن قدمان نبوتن پہ سون اعلی اولاد سون عزت سون دستار لیکن تہندن پائے مبارکن بلائے یم تمام تقاضے محمد عربی علیہ الصلوۃ کیا ونک لبست فیکم عمرا برودس تہ درمیان 40 وری کیف وجدتمونی صادقا ام کاذبا تو کیا میری زندگی متعلق خیال میں کرو تحصیل آپس بیک زبان دیت بین میں تمام کفارو جواب اتہ اس بن کن کان کلمہ گو یہ ساری کفار تو مشرک بن کن موجود فرمت قد جربنا علیک غیر مرہ اے محمد بن عبداللہ اشا وچک تو 40 وری دہرار 60 وری قد جربنا علیک غیر مرہ او غیر مرار ہتہ لٹ پرزنوک ژس ہتہ لٹ کرس آزمانچ کوشش مگر چانہ زندگی مز آو اپز کن شیت یم غیر اچت امس مانن چھ چہو پزیور چھنا میں ونو دوستو ایز کتھ پہ ہیکیا امتس میں لڑائی گژھت تھی ونو میں ہیکیا لڑائی گژھت یمس قرآن کریم بیان چھ کرن وما ارسلناک الا رحمت لل یمس انسانن ہند خاطر ون کہ تک انسانن خاطر رحمت کائنات ذرہ ذرہ خاطر رحمت کیا یہ کرے تیوت تقریر امتس مز گژھِ لڑائی عقل چھن تسلیم کرن ونس تام یہ ساری ونان ژےٚ پزیور چھن کہین ژےٚ دانہ دار چھن کہین ژےٚ چھن حق پرست کہین تیل فرمایا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یل تہ میں پزیور مانن چھو اگر بہ تہ ونہو یہ پہاڑی پتکن اخ لشکر جرار ساز و سامان ہتھ تم چھ تہ پہ حملہ آور گسن ول کیا تہ مانو میٲنۍ کتھ یمو ون یل زانٛہہ ژےٚ یتھ کٲٹھۍ اپُز وونُت یہ کتھ تہ ہیٚکہِ نہٕ اپُز ٲسِتھ تۄہہ چھُو سراپا پزیٲرۍ تیل فرما محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تیل مانو سوی مشن یس مشن مبعوث کرس کم پن خالقن تو مالکن یم سات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پن مشن بیان کور کیا گۄڈنِکِس تقریرس پہ لڑائی گئی کہ نہ بن کن چھ ابو لہب موجود قرآن کریم چھ گواہ ابو لہبن ون تبا لک یا محمد لہذا الیوم جماعتنا اے محمد گوکھا برباد العیاذ باللہ گوکھا تباہ العیاذ باللہ ژےٚ کٔرتھا ییٚمے دینہٕ خٲطرٕ أسۍ تقریر
क्या पथराव गो ना बन कन, क्या लड़ाई गई ना बन कन, आज वन कह नाज अलाजुबिल्ला मोहम्मद मुस्तफा इस्ताजमान पैगंबर के केस तम हाज कोर गोडनुक तकरीर तत गई लड़ाई। आज तक अवामन यह मिजाज बनोमुत अस अन सो आलिम यह इख्तिलाफ गि क्या कहन आलिम यसान इख्तिलाफ, मगर यमन दियो हक वन। आखिर हमने पैगंबर का कलमा पढ़ा है, हम क्यों अपने नफ्स का कलमा पढ़ रहे हैं। और फरमा रहमतुल पैगंबर अलैहि मेन उम्मत गछि तम साथ गुमराह तो तबाह यम साथ मेन उम्मत आख फर्द पन्निस नफ्सस खुदाई मान। सह क्या मतलब गो ना यहान मा वनो क्या ना हान मा वनो क्या नबी सुन दीन गो यूता लावारिस तो यतीम अमिश कह कथ बयान कर और हंचन बयान करें क्या। फिर इस नबी के दीन का दुश्मन मुसलमानों से बढ़कर कौन हो सकता है। ना मस्जिद लागो कुलुब, चाहे मुसलमानों का आज किरदार नहीं कर रहा है, ना गानस मज कैसे दरसगाह बनो क्या यह घरों की पारसी नहीं है। मैं वो औरात पढ़न हालांकि अच्छे कुछ साथ यम बुजुर्ग करें गिलो शुक्र तैना शो पढ़न क्या। दोस्तों मैंने शुरू बोल औरात क्या, मैंने 3 साल औरात फतिया पढ़ाई है और अकिस दरस 2 घंटन में दरस दुतमुत, आप कभी सुन लीजिए। मगर औरात फतिया जो प्रोग्राम उम्मत दुत वह है रजीना बिल्लाहि ताला, अच्छा अकिस रब्बस पर एतमाद करो। औरात पढ़न वाला ऐसा मुशरिक कैसे हो सकता है। वह भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी यह दस्तूर अंदर यह तस्लीम करें मैं रहबर मैं मुर्शिद मुरब्बी मोहम्मद रसूलुल्लाह गशन पूरा कायनात नाराज। मैंने अल्लाह के पैगंबर का कलमा पढ़ रखा, मैं हुकूमत कलमा पढ़मत, मैं मोयसन कलमा पढ़मत, मैं बेन बाइन कलमा पढ़मत। नहज कोरी छना माजरात अगर नाज डिस्को करो चले मा हताज पैगंबर नहज ये चले ना तेल का चुकचा औरात पढ़न तेरे पन्निस पढ़ मितिस पढ़ ईमान लख के जिमन चीजन पर नाराज गस। आखिर मोमिन का किरदार होता है, मोमिन का पहचाना यह सिबगत अल्लाह व मनासर मिल्लाह सिबगा यह रंगता है अल्लाह के रंग में। युस हर कोई रंगस में फिट गसी वो मुनाफिक होता है। नाज में गसी रोज गसन खुद गसम रोज गसन। दोस्तों आखिर चोन ईमान के गसी सारी रोज गसान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु क्या गए तिमन सारी रोज यमो दोहल उम्मत के खतर वोद रात लिच उम्मत के खतर वोद तनहाई मंज त वोद पन्न खतरन वोदुन वक्तन खतर वोदुन दुश्मनन खतर वोदुन यम तमिस नबियस पूरा उम्मत रोज गई सान खतर किस कछ मुमकिन। मुबारक दबी बकर तो तकरीर मैं गसन सब अगर जान पर शुपियन गस सारी रोज फिर मुझसे बढ़कर काफिर कोई नहीं हो सकता। ये दीन अतम इम्तियाज सूरह मोमिनून अलग, सूरह काफिरून अलग, सूरह मुनाफिकून अलग, 3 सूरह कुरान पाकस में मौजूद। यस कायनात कन इंसान हेचो जमा कर मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु तिमन का बयान कर पैगंबर तो हज करो पन काम वन हिदायतुक जन्नतुक जहन्नमुक मामल सोन तो हज पन्निस मिशनस मज कामयाब। मगर यह क्या कर कोशिश ध्यान थो मेन लफ्जन दीजो ध्यान। यम सात रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वसल्लम मौजूद मक्का शरीफस अंदर ज ताकत मध्य मुकाबिल मुशरिकीन मक्का तो कुफार मक्का तने तनहा शख्स यहस अकिस ओश कतरस गसा सोन अहल अयाल कुर्बान ये अफराधी सपोर्ट कहीं ये बनो तम तशो पंजस अंदर तम पन्निस पानस बचाने किस माहौलस तिमन इकदाम करने हिम्मत हिम्मत गई तिमान रसा तम सात खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफे दोम हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह युति तिमो कलिमो इस्लाम कबूल कर रसा गई हिम्मत मुसलमान ब्रोह कुन पकनस। वरना मक्का शरीफ जिंदगी सह इकदमी जिंदगी सह खामोश जिंदगी। मदीना मुनव्वरा वोत रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम 10 वरी गुजारित ध्यान दीजियो 10 वरियन युस मध्य मुकाबिल ताकत रोज तिम रोज 2 कबील यहूदा नसारा यहूदा और 10 वरियन कत परेशान कर मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु 27 जंग पे लड़न रसूल रहमत अलैहिस्सलातु और तिम जंग कर हुजूर शुरू तिमन पे दिफा कर इकदाम हम कर यमिस अजीम हस्ती युथ ह्यो हमलो ये तो हत्यो ये दफान लुकन चलो छोड़ो अस कत वन खुल कर दीन बयान कर रचा तथ थो नेट सारी पकना हो पानस जो दितोक आला औलाद करे कुर्बान इक्तिसादत करे कुर्बान अफराद करे कुर्बान मगर जो अल्लाह का कलमा आया है अल्लाह के कलमे की हिफाजत कर बैठे। वनकस किस दबी मोल गुलाम हसन साहब बहस पकन पूर उम्मत पान सत यह मेस नबी सद खतर मुमकिन चाहे तो मान खतर किस मुमकिन
यमिस चोन मिशन पसंद आसे सह कतुक आपके मिशन का जो है सह गस तथ पे कुर्बान। यमिस सह चोन मिशन समझी सह पन औलाद सह गसी दुश्मन। यह वाज़ेह कानून है। इस्लाहुल बनात कोड़न करियो इस्लाह कित कट गस यम सात पन माहौल वुछन गामस मन कोड़े 2000 दो सासों कोड़े मन 2 बच्चे इदारस मज पढ़ान। यह दारुसुक मामल यह सुबह शाम मकतबुक मामल 2 बच्चे मकतबस मज पढ़ान बाकी बच्चे कत यह रिजल्ट नाकाम बिल्कुल सफीजा नाकाम। नहज कलम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु काशिर पर तुत कलम अगर अत कुफर तह दपन नहज बह गस काफिर मेन वजू फिटन हटले दपन मे नमाज फिट की आखिर कौन सा दीन है। यमिस बच्चे नबर कन वत पे लुटर नबर कन बिहित अमिस युन तपरी गसन तपरी आखिर बच्चे कित हे पन दामन बचोत कैसे बचा सकती है। और मगरिब माहौल मुसलत मोबाइल हमारे घर में आ चुका है। हमारी फिक्र बदल चुकी है। सोन माहौल बदलोमुत सोन मिजाज बदलोमुत आखिर सोन कोड़ कस महफूज। मैंने उस दिन कितना क्यों ना रोया यम दे बोज वन कि गरस अंदर गो इख्तिलाफ यथ चीज पे मे शामन हमशर वन मे करो पूर बॉडी मसाज गैर मुस्लिम सनिस हो कत पे यह अत वन ब्यूटी पार्लरस पे। यह एक बेटी का मसला नहीं 1000 बेटियों का मसला है। यमिस कोड़ मोल हमदर्द अमिस कुछ बने हमदर्द। और बहुत कुछ यह कत अर्ज कर सान कोड़न कुछ तसरुफ गसान अड़न हंगत मंगई गई तमिस पीरस पीर दपान नेचू कड़ू नबर बोय कड़ू नबर मोल कड़ू नबर है मे क्या समझ वो तसरुफदार क्युत मालिस ब्रोह कन नेर यह कत क्या सानिस अवामस समझ यह तसरुफदार क्युथा युत यह मालिस ब्रोह कन नबर नेरान यह ने बाइस ब्रोह कन नबर खानदार अमिस ब्रोह कन नेर नबर यह क्या नेर पीरस ब्रोह कन नबर बेगारत सह मोल बेगारत सह बोय बेगारत सह खानदार यमिस कोड़ बेन यह युथ मामला पत रोज सह पन्नी बेन ब्रोह कन मौजूद। आपको क्या पता है यह अंतरिम नफर क्युत। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला सहाबी रसूल लकटे आय कह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाओ यमि वत फारूक आजम पक शैतान पक तम वत अजीब इंसान बड़ शराफतुक बड़ करामातन हुन मालिक हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अमीरुल मोमिनीन बनो खलीफत वक्त बनो घर पकान गर दितुन पन्ने दरवाजस दस्तक क्या दितुन ये हमसायस मुफ्तस मज आसनस इजाजत क्या तमोक बे गम नौशी अन तमोक अगर नौश तमोक ओन तो गो तुंदिस हेर बाबा शिकायत ऐ कस बेअदब तमिस केस यह गई मे ब्रोह नंग नाच कर सो नौश गई आसन यह कोड़ क्या अन्न मे कुन मकर क्या अन्न यम नो अन यह गया कोड़ आसन तो चटव सन नस ये हमसाय तह दपान बे सज कोड़ यीतिस कालस गिर तीतिस कालस पत्थर पेवान फारूक आजम पन गर अचुन कोत यह दीन दरवाज दस्तक दितुन अंदर कोड़ हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला कोड़ तजुरन हज जौजे मोहतरमा हजरत फारूक आजम हेक पन घर अचित कोड़ दोपस बह अबा जान फारूक आजम चाव न अंदर अथी बिहत अपे द्राव शख्स साहबी रसूल अर्ज कर या अमीर अल मोमिनीन लिमा ला तदखुल फी बैतिक हताज ए साहबी रसूल अमीर अल मोमिनीन तुम क्या चो न पन घर तुम क्या वरंडास पे बिहत दपनक मे कोड़ आम हताज कोड़ तेले पज अचुन दपनक शैतान मोदमुत यह कस वन फारूक आजम यमन मुतलिक रहमतुल पैगंबर बयान कर अगर शैतान वत कुछ मौजूद पता फारूक आजम शैतान पे वत डालें मगर यथन क्या फारूक आजम बयान कर शैतान मोदमुत ये फारूक आजम शैतानस खोचान मामला ना फारूक आजम सुन मामला तुहद तो मोन सान खतर क्या कानून बन क्या सारी ना फारूक आजम सारी निडर तो दिलेल मामला पगह यमिस मालिस तो कोड़ हूं मामला वापस आ बेति वुन यीतिस कालस गर वाजिन और आय तीतिस कालस चे फारूक आजम रदी अल्लाह तआला पन गर पत कोर अर्ज नहज मामला क्या दपनक अगर जवान लड़क लड़की अकिस जाए जमा रोजन त्रेयम मन शैतान आसान क्या तो गुनाह करना लेकिन यम उम्र गमित बज़ाहिर अगर यम अमल बद कर बोसीदा हड्डिया यमन सूर गोमुत आसान कत कब्रिस्तानस मज यमन कुन क्या बकाया आसान रूदमुत फरमा फारूक आजम अगर यम अड़जी तो लड़ लोड़ थो हो शैतान तूता ताकत यमन दोन अड़जन तरीब क्या तो गुनाह करना यानी कि अगर उम्र दराज बुढ़ उम्र दराज खातून अगर न अमल बद करें मगर बदनिगही करना है।
بدنگاہی یہ اصلاح البنات کیا بس اوتر چی شانگ سے عرض کرن یہ مدارس یہ مکاتب یہ تحریکات یہ تنظیمات یہ جلسہ یہ جلوس یہ مذہبی ماحول یہاں محنت ہوتی ہے مردوں پہ زنن پہ چھنی محنت گسان اور پور گرن ہن کنٹرول کمان مرد دیندار ایسے فائدہ کیا یل خاندانی دینس رکاوٹ بنے یل بیل دینس رکاوٹ بنے یل موج دینس رکاوٹ بنے یل اسلامس یم کوڑ آخر سان دینداری وات کوت مسئلہ اس چیزس علاج کرن بدلس چیزس علاج کر علاج کرن اس کوڑن علاج گھن یہ چون نیچو خبر کوتا متقی پرہیزگار اگر امس پگہ غلط کوٹ نکاح مز آئی یہ زندگی تباہ تو برباد اصل سمجھان کس اصل تربیت ہمس کریں اصلاح البنات نہ پھلن جماعت مدرس دوستو ہم مسلمان اتنے کیوں گر چکے ہیں ونکس کفریہ طاقت گئی ساری متفق ایمان پانونی سیاسی اختلافات ایمان پانونی فکری اختلافات ایمان پانونی سرحدی اختلافات وہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ کر چکے ہیں مسلمان جو وہی دفعہ نشنا ہو جماعت دوستو آخر یہاں کس مسلک کی ترجمات یہ ہوتی ہے یہ تو قرآن پاکی تقسیم ایمان کرنا یہاں تو قرآن کی دعوت یہاں کسی مسلک کی دعوت نہیں یہاں کسی جماعت کی دعوت نہیں زبان پنی کوڑے اگر تو کوئی جماعت چاہیے ذہن سازشوں کا ہم نکالیں گے لیکن مدرس یہ کوڑن ہن مدرس یہاں کسی کو وہ فکر نہیں پڑھائی جائے گی یہ تقسیم کر لہذا بمت رہون اور تل کو دیکھے کالجز گس جہاں بے حیائی ہوگی جہاں بے شرمی ہوگی یہاں اس کے دوپٹے کو چوک چہروں پہ نیلام کیا جائے گا جہاں اس کا اٹھنا بے حیائی ہوگی جہاں بیٹھنا بے حیائی ہوگی جہاں چلنا بے حیائی ہوگی بتراون اور مگر قرآن پر نتراون نہ یہ چھن مدرسن سے بغاوت یہ چھن اس نبی پنہ معاشر خاطر تسلیم یہی بات اصل میں اور چھن پنس نبیس پنہ گھر کے خاطر امام تسلیم کر میں نے ہر مجلس میں یہ بات بتائی نازی مولوی اس یور یہ تیز تیز دوستو پھر کیا کہیں ہم ایسے گھر نار لگمت اچھا کل دگس علاج کرن ہمارا دل بیٹھ چکا ہے ہماری دھڑکنیں بیٹھ چکی ہے اچھا ریحاس علاج کرن ہمارا دل بیٹھ چکا ہے ناز بچوز نہ پھلن جماعت آخر میری بہن کہاں ہے میری ماں کہاں ہے میری بیٹی کہاں ہے میری بہو کہاں ہے تینس ایمان تینس عزت فکر کا زبر برور گوز بائی کشے حج تربیت کرنے خط یہ چھو لکن مزاج ناز مولوی صاحب تو کھل کر ونن برور کو ناز انہن میں نے وہاں بات کی حج تربیت کر میں عمرہ تربیت کر میں پتہ ہی تتمز کر میں کتھا کر میں عرض ونکے چھو تہ وچھن سانہ کشیر ہند دیو دشن کھوڑ دیو نظر سان نوجوان پڑھت لکھت باضابطہ پڑھناون لچھ بد کروڑ بد پانس یم سات تم کن لائق بنے ون چھن یمن وقت پہ روزگار یمن دینہ یہ پروگرام ہے گئی نہ پریشان بچار کریں کی ون چھ عزت مسئلہ کشیر میں ہیکہ موزور کرت کی ون اس کشیر ہن پڑھمت لکھت کوشش کران ون کر پاسپورٹ ویزا بہ گژھٕ بیس ملکس کینٛہہ ؤری برونٹھ سانٮ۪ن لڑکن نوجوانن ویزا پاسپورٹ لگان یم گژھن آز کریو تُہۍ گراؤنڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ غور آج سن پڑھا لکھا لڑکہ یم پاسپورٹ اپلائی کران ویزا کران یمن چھن ویزا چھن لگان تات مقابل سن بین تات مقابل سن کوڑ تم اگر انڈر میٹرک تہ تم پاسپورٹ اپلائی کران ان کا لگ جاتا ہے اور 5 کوڑوں من باضابطہ انتخاب گسان شکل و صورت کے اعتبار سے کون خوبصورت ہے سو نالائق محض امس مت گھر تکن کہین کرن اس کا ویزا لگ جاتا ہے باقی لگن کی آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ کیا ہے ایسے مکلے میں چند اس کت بڑھ ٹینٹ ہے میں کت یہ سا کارا کلی یہ تو تھوز تک مجھے خبر کیا ہمارے اندر کا سب کچھ کھو چکا ہے نوجوان سے باسن میں چھن صلاحیت لیکن اندر کچھ الگ چل رہا ہے میں نے یہ بات وہاں پہ عرض کی میں تمو ٹور والے دکھ احنت ایسے وارے وارے پہ یہ وچھن گسن اور آج اس سے زیادہ ہو رہا بیادگار فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت اما فاطمہ کر وصیت پنہ وفات برونٹ پنہ شوہر نازنین اسد اللہ الغالب حضرت علی مرتضی رضی اللہ دنس یل میون جناز نیری میون جناز گس رات کیت نیرن مین قبر گس رات کیت بنن میون دفن گس رات کیت سپد ناز بس عالی بیتن ہوں داغدار جہاں تہ مانن پن کو دپن یہاں چلنے تیل کا چک بھائی لڑائی کرن چانہ کوڑ ناو کیا تمس آسن سنما حال کن تمن بدکارن ہوں ناو فاطمہ سن ناو شمی دپن شپری ہون ناو مگر ہپے چھس بہ عالی بیتن ہوں داغدار نیچس تو علی مرتضی علی نا دپن ناز یہ شب نہ کیا یہ پرانی آئے مگر چھس داغدار علی مرتضی ہوں تو عالی بیتن ہوں کت کلمس پہ چھ اطمینان یم سن ژٕ چھکھ ژٕ کر تم سند آستک اظہار برملا
ना हालात ना हालात आदम सन पे खराब तम गई ना रात पर खराब आज कम हालात खराब मुल्कस अंदर कूत फसाद वन हेकन पन्नी इरात इख्तियार नमाज हालात तम दह खराब यम दह कलमच दावत दिस मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु तम दह गुलामन हुंद तबको बे सहारो बे मददगार बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला यमो मजलूमाना जिंदगी बसर कर कलम पढ़नस पे बज बज बारी बरकम कन सीने मुबारकस पर थवन यम साहबा जिंद तेलस मज त्रावन काटना उस जमाने में कलमा पढ़ना मौत को दावत देना था। क्या तिमो गरीब और तिमो गुलाम साहबो क्या तिमो करो पत कलमस बगावत तथ जमान कन साहब किराम अगर तिम वन हालात पोज वन तीजा सख्त हालात वन टूप लागन इख्तियार मौजूद जैसा तैसा वन हे मस्जिद मगर चूंकि ऐ पाने छुट्टी कर्म यथ गरस बच मौजूद तथ हमसाई कब्ज कर आलिशान मस्जिद प्रेंग आलिशान यह लगित सह जनत मेज अनहोस या दुनिया मेज अनहोस ये आबाद कर वोल दह दह लगन अत लगे कुलू यथ गरस मुहाफिज मौजूद सूरस पे सोचुन बह अचा और कि लुक बेदार यमो लेफा वोचमुज काले कलस त्रमज 8 बजे तोर चोरस अजस प्रोग्राम पेवान कर सह दरवाज त्रान तो कड़न खजाना नबर अस वनो सान मस्जिदन लोग कुलूब दोस्तों हम कब इनके मुहाफिज बने थे मे कोर पन्ने बस्ती मज दरसगाह खड़ा वन कोर थि आइक अलमिया अलमिया वन कन लगन मे हथ पे फोन ना योर वफद आय ये गो दरसगाह शुरू यह गसन क्या दोस्तों कम चीज यसान बंद कर सकुल 10 मर बस्ती मज एहतजाज कर बन हस्पताल 4 बन कर एहतजाज बन कब्रिस्तान बन एहतजाज कर बन मंदिर बनान गुरुद्वार बनान अस यीच चटे दपान ये मुल्कस में हर कंस हक मगर मुसलमान कत गिरो यूता कुछ मस्जिद बनान और चटुस हसा FIR ये गि मस्जिद बन बनो दरसगाह अनु सिटे ये गि दरसगाह बन आखिर तुम दुश्मनी कर कमिस कुरान करीम से दुश्मनी कर अु पगह तम नेरन पगह जनाज पढ़नो फातह खनी कर तम नेर पगह कोड़न हूं निकाह ठीक बनानो पगह मामला ठीक बनानो दोस्तों खुदा रा समझो एक दस समझो यह कत तो मेन कथ गोब गम गो ब्रो कुन योर ना जी बिस्मिल्लाह कर मगर कम अज कम दिल बनो बोड़ हक बोजनस वनकस हर कह कौम दपान 1 नंबर मुसलमान किस दीन वन 2 नंबर छाड़ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद गई तामीर आलिशान अत छोड़ो तुम मटीरियल 1 नंबर कि 2 नंबर थि वनो 1 नंबर सीमेंट 1 नंबर शिश्तर प्रेंग 1 नंबर मेंबर यानी इमाम यह कस 2 नंबर मस्जिद दरो दीवारस नाव मस्जिद जमीर मुक्तदी तो इमामस नाव ना इमाम अगर 2 नंबर तह चाहिए तामीर गलिशान फरमा रहमत पैगम्बर मोहम्मद अरबी अलैहि सह जनान ये जमानस पर वोतन छुस मेन उम्मत कर पान मुकाबल मस्जिद गलिशान बन मगर तिमन मस्जिदन तमीर आलिशान मगर हिदायत तक मौजूद यह बदुआ मा सान खत यह तबाही हज बर्बादी हज बदुआ मा सान खत आजाद रूजो आजाद म बनो बुजदिल मौत छु रबन तय थोमुत इजा जा अजलहुम ला यस्तखिरुन साअतन वला तिरमिजी अंदर रिवायत उलमा छु मौजूद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दित उम्मतस अकीदे तौहीद हजरत मुहसिन कश्मीर अमीर कबीर मीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह रहमतन वाज अक्की 10 पढ़ियो तो औरा तर्जम सान तो शरह सा क्या अमीर रहमतुल्लाह अल्लाहुम्मा ला मानिआ लिमा आतैता वला मुअतिया लिमा मनाता वला रादा लिमा क़ज़ैता वला यनफुज़ुल जद्द मिनकल ये ईमान ए रब मियान अकीद ला मानिआ लिमा आतै यमिस दिख तमिस हेक कहीं ते रुकैत तो वो ईमान तो अकीद क्या वला रादा लिमा क़ज़ैत यमिस मतलब चोन फैसला तथ हेक कह फुर्रयित मुबारक सोचे ये हालात खराब बीमारी ये बास योर के दोस्तों मौत और हयात का फैसला अलग अस कलम पढ़ी बासन हालात खराब बाकिन बासन यमिस पन मसलक सह रोज पन्निस मसलकस मस्जिद करो आबाद असन मसलन मज खबर कत इख्तिलाफात गरन मन मालिस निचिस इख्तिलाफात तम पन लड़ाई नेबर निवन अस पन लड़ाई घर पे मस्जिदन ये तो मसला हम घर में हल कर सकते हैं आज अवाम प्रिसन ना वक़्फ क्या गो यमन दोहन प्रिसन तम दह प्रिसन बे सान मन अलग मसल ये मस्जिद पाकस मज कह मसल गलत गो ये गोडनुक हल वलियो कांगड़े अकिस बेस फोटना इमामस कल
مقتدس پھٹ کل نا یہ سا کرن کن ہوس کرن ون یتھے کل پھٹ ون مفتی صاحب فون کران مسئلہ حظ گو یت کٹ مسئلہ گو ات کیا حظ جواب بہت برونٹ پہ 2-3 ؤری برونٹ یتھے کھانا یھ سوال کران بہت جواب دِوان یتھے ون کشمیر ہز حالت بدلے کیاز یہ گۄڈٕ لڑٲے گژھان پتہٕ مسئلہ پرژھُن ون چھُسکھ بہٕ ونان لڑٲے گٔے اہن حظ گٔے کل پھٹیا اہن حظ پھٹ بہٕ چھُسو دپان یتھُے تِم وۄنۍ ہسپتال واپس یِن پتہٕ کٔرزیٚو تُہۍ سٲری مِلِتھ جُلِتھ فون بہٕ دِمو تۄہہِ مسئلہٕ جواب لچھن ہٕنٛدۍ قٲلیٖن دٔدۍ مسجدن منٛز دٔدے کِنہٕ نہٕ دوستو یہ قوم اس نے یوتہ غور شعور کی یہ قوم سوز پروردگارن پور کائناتس قیادت کرنے خاطر امچ پور کائناتک نظام سنبھالن امچ فسادک ماحول ختم کرن بے شرمین ماحول ختم کرن مگر بدقسمتی گئی یہ اس گئی تمن کامن مز نکس آور یس ذمہ داری ذمہ داری روز ون یاد تو اصل اس معاملہ سانس معاشرس اندر اور علاج نیچس کرن مگر بیمار کس سن موج بیمار سن کور سان معذراتن ہز حالت وچت بہت اوتر تہ عرض کران ان ستین مز سن نوجوان بچے امس خاندر واتن ورین 50 چھنا یہ پانے سران کران کن یم دمس معذرات واتن امس ہن تو منگ نڑ زن گھن بہت دپان آز کرن مے پھلن مے کر ماس سران گو کیا یت مسلمان معاشرس پتہ پرژھان مفتی نہ حظ ہیکیا کرت ژے چھے نا غیرت ژٕ چھُکھ یُتھ سوال کران رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لعنت کرمس تمس وچھن ولس یس غیر محرم مردس زنی تہند سترک اعضاء وچھ یہ کر سانہ نوجوان یہ ترقی یم ونکس ہاکی گندان کٹھ مز ٹینس گندان کٹھ مز گلی ڈنڈا کٹھ مز فٹ بال کٹھ مز یہ گو مرتضی یہ گو مصطفیٰ یہ گو غلام محمد یہ گو غلام مرتضی یہ گو مبارک یہ گو فلائی ناؤ سارے مسلمان ات ون تم شاعرن شور ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے تھے دنیا میں کہیں مسلمان موجود وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہو ہنود یہ مسلمان بھی ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو آخر گسن کچھ ہر کن قوم یونیفارم ہر کن قوم یونیفارم یہ ونکس عسکری یا فوجداری نظام سکو لوڑ جنگ تمو دپ اس روزو فوجداری نظام حص اس بنو ملازم اس کرو سرحدن حفاظت اس بچاؤ ملک مگر اس گھس کل پہ ٹربن ان بون والنے اس گھس داڑی آسا یہ گھس ین بت پہ والنے سون مسلمان یم سات کن شعبس مز لاگن یہ گۄڈنیُکُے فون کران مفتی صاحب بہ ہیکا بیٹ ژٹِتھ ژے چھے ژٹٕنۍ ژٕ چھُکھ باسان مولویس پرژھان ژٹٕنۍ چھے ژےٚ تمہِ بغٲرٕے بہ ہیکا قمیض پتلونس منٛز نماز پٔرِتھ ژٕ کر لاگان اوسُکھ قمیض یزار وۄنۍ چھُکھ ژٕ پرژھان مسلمان چھِ تیار آسان گۄڈے دیٖن بۄن والنہٕ وٕچھو ہُم یمن أسۍ صبحن شامن کافر ہے تم چھن 12 میٹر ٹربن کل پہ والن نہ تم دوڑی ہیوان نہ گوسے ہیوان نہ تم مسے ہیوان تمن گرمی کچھ ستان تم سان کو زیادہ تم زانن تم چھن کل پہ دستار والن اچھا 9 گرام ٹوپ کلس پہ گوبن پہ سن لڑکہ بیہان حمامس پہ بحث کرنے ٹوپ لاگن ادب کن سنت ٹوپ لاگن ادب کن افسوس کی بات تجھ کا نبی سن دین یت کر تقسیم کرے حضورن زندگی مدینہ پاک زندگی مکہ شریف اخ دہ ون یت مز حضورو پرد بغیر نماز آس پڑمز تو پڑھن بس غربتک دور تو احرامک دور یمن دون وقتن اس سر مبارکس پردہ آسان باقی دو ہمیشہ پنہ پور مبارک زندگی کلس پہ کیا بخاری اندر روایت 10 امام شریف دپان نوجوان یم حدیث نظم اتھی یور ات گژھن تم حدیث ات پہ بحث کر اکس بیس کانگری والو تم حدیث ات مگر ٹوپہ ہند حدیث امس ات لباس حدیث امس حدیث امس اکوے حدیث ات یت مز امتک صف منتشر کر دوستو یہ دین کی خدمت نہیں خدا را کریو اس میں دیو الزام کہ اچھ امتس پھڑراون اچھ یسن امت نزدیک کریں مگر تو چھو اس نزدیک دیوان گسن پنن گھر بچویو یہ پنن بچن پہ لڑکن پہ محنت کرن تم کو زیادہ کریو کمن پہ کوڑن پہ کریو یہ چھو کمزور قوم واللہ چھو ذہنی اعتبار کمزور ان کو کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے تو چھو نہ پائی کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی یمن پہ کر مول رحم تیل چھم زند یمن پہ کر بوئے رحم تیل چھم زند نہ تو گھس تیت پگہ اخ نتیج واتن یس پیشن گوئی بیان کر محمد عربی علیہ السلام اخ وقت وات میان مسلمان امت کوڑی زی غیر مسلم نیچو غیر مسلم امسن یہ کس کٹ ممکن دوستو حالات نے پلٹ کھائی ہے وہ دور آج آ چکا ہے کوڑ آو ون ے آزادی حاصل تو یہ سکتا ہے ون مول تہ ونان میان کو آزادی
اصل دوستو ژے شرم تہ یوان ژٕ ونان کیا چھُ میانہِ کورِ چھِ آزٲدی ژےٚ کر ونیو تٔمِس شریعت قانون اَسہِ کھوژنو پننِس معاشرس منٛز کوٗر بہٕ ونہو تۄہہِ بہٕ کرٕ پنٕنۍ کتھ ختم کورِ چھُ خاندر کرُن اَسہِ کھوژنو گۄڈنِکی دۄہ خبر خاندار ما دیس تباہ لہذا یہ زامتُر ونتی کرو دوستو طلاق لگس تمیُک مطلب کیا گوٚو یہ بناون مدبر بناون یہ طلاق معاملہ چھُ أزی یہ اوس رات پٮ۪ٹھ طلاق لوگ ایمانس گژھِ نہٕ رخصت گژھُن حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکھ عظیم موج أکِس جنگس اندر چھِ أمِس خاندار شہید گژھان زٕ نیٚچوۍ شہید گژھان بوے زٕ شہید گژھان اولاد شہید گژھان مدینہ پاکس اندر گئی افواہ خاکم بدہن شہیدے کرن محمد رسول اللہ انہِ گٹ گئی مدینہ پاکس کیٛازِ یژھ ہِش خبر وات أمِس ماجہِ تام وٲژ یژھ خبر دون دون گئی یہِ وٲژ تتھ مٲدانِ کارزارس صحابہ چھِ یتھ انتظارس یہِ ما ژٹہِ پلو پوشاک یہِ ما کھنزِ پنُن مس دون دون آیہِ پننہِ جسمس پردٕ کٔرِتھ یمن چھُ ذہنس منٛز صحابہ کرامن یہِ پرژھِ پننٮ۪ن اولادن ہُنٛد أسۍ کیٛاہ ونہوس اتہِ روٗدٕے نہٕ ژےٚ خاندانٕے نہ روٗدٕے مول نہ روٗدٕے نیٚچوٗ نہ بوے نہ مول نہ اولاد کٕہٕنۍ روٗدٕے نہٕ مگر قربان گژھ أمِس ماجہِ ہٕنٛدِس فراستس أمۍ پرٛژھ نہٕ پننٮ۪ن اعلیٰ اولادن متعلق سوال دوٚپنکھ مےٚ ؤنۍتو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام حالت تہٕ واقعات کیٛاہ چھُ جواب دِتُکھ سُہ حظ چھُ صحیح سالم ہتہٕ حظ موج ژےٚ چھے نا پاے چٲنِس خاندانس سۭتۍ کیٛاہ سپدیو دوٚپنس چون ڈیکہٕ سُہ تہِ حظ گوٚو شہید چون مول سُہ حظ گوٚو شہید چٲنۍ اولاد تِم تہِ شہید چٲنۍ بٲے تِم تہِ شہید دوٚپنکھ تِم اولاد میون مول موج میون مول میٲنۍ اولاد تِم ٲسۍ اللہ پاکن ییٚمے دۄہ خٲطرٕ سوٗزمٕتۍ ہتا ژےٚ ژٔٹِتھ نہٕ پلو کینٛہہ ژےٚ کھُنزُتھ نہٕ مس کینٛہہ دوٚپنکھ اولاد رٲیِم حیا رووُم نہٕ اولاد رٲیِم حیا رووُم نہٕ یم اولاد قربان کرنُک درس چھُم رۄبن دیُتمُت امہِ کھۄتہٕ زیادٕ حیا بچاونُک درس تہِ چھُم رۄبن دیُتمُت یا ایُہا النبی قل لاولادک قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن یہ دین ہے اللہ کے رسول محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام لہذا مےٚ گژھِ نہ کوٗر کماونس لایق گژھٕنۍ دوستو پتہٕ کوٗتاہ چھُ سۄ کماوان کیٛاہ ییٚمہِ کورِ کمو تِہنٛدِس گرس منٛز فتنہٕ فساد چھنہٕ وۄنۍ حد سے زیادہ لڑائی ہے تتھ دولتس کیٛاہ باور یتھ دولتس منٛز سکوٗن آسہِ أمِس کورِ کیٛاہ حیثیت یۄس کوٗر اکھ کوٗر پوٗرٕ خاندانس تباہ تہٕ برباد کاش أسۍ اکہِ دۄہ سمجھاو یِمن کورٮ۪ن کرہاو أسۍ نصیحت یِم مانن اَسہِ چھُ مٲلۍ وۄنۍ پھیٚکہِ پٮ۪ٹھ ترٛاوان دپان یِم کتہِ حظ مانن کیٛازِ مانن یہاں بھی ہم نے غلطی کی ہے ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کوٗر 5 ؤرِش ٲس یِہنٛدِ ذٔریعہٕ اوس مٲلِس نۄقصان واتان تُہۍ دِیِو جواب نۄقصان اوسا واتان کُنہِ بے حیٲیی ہُنٛد الزام اوسا لگان بے شرمی ہُنٛد الزام یہ اوس تیٚلہِ تیٖتِس کالس چھُ ٹھیٖک ییٚلہِ مول أمِس کورِ پتہٕ محافظ بٔنِتھ پکان اوس ییٚمہِ دۄہ مٲلۍ پنٕنۍ ذمہٕ دٲری ترٲوِتھ ژھٕنۍ نیبرٕ کنۍ چھِ ژوٗر پراران تِمن چھِ پیی اَسہِ چھُ کوٗر تباہ کرٕنۍ ییٚلہِ تِمو وٕچھ مول چھُنہٕ سۭتۍ ییٚلہِ تِمو وٕچھ بوے چھُنہٕ سۭتۍ ییٚلہِ تِمو وٕچھ خاندار چھُنہٕ سۭتۍ تِمن باسیو آز چھُ کوٗر یلہٕ آج ہم اس پہ راج کر سکتے ہیں آج وہی سب کچھ کرا بیاکھ کتھ بوٗزِو مجھے نہیں پتہ یہ بات کہاں جائے گی مےٚ چھُ پٔتمہِ پھِرِ بلکہِ مےٚ برونٛٹھ کَنہِ یِم واریاہ کیس اَسہِ چھِنہ سٲنۍ بچہِ گژھان باقین ممٲلکن پرنہِ سانہِ بچی گژھان پرنہِ گژھان چھا کِنہٕ بہٕ چھُس یہِ چیٖز عرض کران کورِ ہٕنٛز دیٖنی تعلیٖم تیٖژاہ دوٗر ییٚتہِ نہٕ یۄس جایہِ وٲتِتھ تِہُنٛد حیا ہیٚکہِ نہٕ محفوٗظ روٗزِتھ تتھ جایہِ تِہُنٛد دیٖن پرناوُن چھُ بِلکُل ناجٲیز تہٕ حرام یہِ پیٚیِن نزدیٖکی منٛز کمٕے پٔرِن مگر نزدیٖکی منٛز کیٛازِ یِہنٛدِ تربیت کھۄتہٕ یِہُنٛد درس پرنہٕ کھۄتہٕ چھُ بہتر یِہُنٛد حیا بچاوُن کانٛہہ کوٗر آسہِ ان پڑھ مگر حیا دار آسہِ جنتی چھُ کانٛہہ کورِ آسہِ درس پران مگر حیا چھُ سُہ جہنمس چھُس گژھان تۄہہِ چھا مسلہٕ سمجھ یِوان کیٛازِ کورِ ہُنٛد حیا چھُ بوٚڑ قۭمتی سرماے ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ نوجوان سانہِ کورِ چھِ باقین ممٲلکن اندر گژھان پرنہِ بدقسمتی چھِ اَسہِ علماہن تام چھِ یِم کتھٕ واتان نوجوان چھُ فون کران مےٚ نہ حظ چھُ مول مانان آز خاندر کرُن مےٚ چھِ خاندرٕچ عمر گٔمٕژ کوٗر چھُ فون کران مےٚ حظ اوس نکاح کرُن مگر مول چھُم نہٕ مانان تۄہہِ چھو پاے أنٛدٕرۍ کیٛاہ چھُ راکٹ چلان وٕنکیٚس یہِ دپن پتہٕ نہ حظ یِم چیٖز چھِنہٕ گژھان کینٛہہ أسۍ حظ ژٔٹو FIR اَسہِ دِ تتہِ ثٲبت کٔرِتھ چھوڑو سب کچھ چھوڑو فرضی اعتبارٕے مٲنِو تُہۍ یہِ کتھ یہِ آسیا گژھان کِنہٕ نہٕ ییٚلہِ لڑکہٕ دپہِ نہ حظ أسۍ حظ چھِ ہوسٹلس منٛز یونیورسٹی منٛز کالجس منٛز أسۍ حظ یژھو ییٚتہِ ٹیمپرری اعتبار ؤرین 4 خٲطرٕ نکاح کرُن أسۍ چھِنہٕ یژھان مٲلِس ماجہِ ونُن أسۍ ونو نہٕ بیٚنہِ باین ونو نہٕ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز چھُنہٕ أنٛدٕرۍ گژھان کینٛہہ یہ اندر سے چل رہا ہے یۄس کوٗر اور بہٕ ونہٕ نہٕ سارنٕے کٲنٛسہِ مگر اندر سے ہو رہا ہے سٲری نوجوان آسن نہٕ کینٛہہ مگر اندر سے ہو رہا ہے تُہۍ کیٛاہ اعتماد دِیِو تتھ تعلیٖمس
یم تعلیمن سن کور بے حیا بن تھی کیا کرو تک تعلیم سلام تو ویلکم یم تعلیمن سون نوجوان بے حیا تو بے شرم بن تک مقابل وہ تعلیم وہ سنت یم بے حیا کور با حیا بن اس کرو تک تعلیم اس کرو مبارک نہ حالات تم قرآن نہ شبہ ہر گھر شبہ نا یہ گھر سائنس آسن یہ گھر ٹیکنالوجی آسن مے تور نہ من فکر کی سائنس پڑھن والو مبارک مگر اس کس ترقی گئی ملک کے اعتبار یہ جغرافیہ اعتبار کس ترقی کر سان ہند سائنسن کہین کرن تھی ات تلت مگر کم از کم یہ رات تام سانہ مز قرآن پاک ٹھیک گسان آج وہ ٹھیک ہو رہا ہے سب نہ آج بڑھ 10 ؤری گھو پات ایسے ختم قرآن پڑھن پڑھن سورہ فاتح ٹھیک ہو گسان کہ مے باسان بالکل اس مائنس رزلٹ لیکن الحمدللہ آج یہ سب نگر ہر کھانا لکٹ بوڑ ونت ایسا قرآن پاک پڑھیں نماز میں سورہ فاتح زیر زبر ٹھیک اگر اس دعا کرو قبرستانس پہ زیر زبر امید مولس وات ثواب یل اس تیت قرآن پڑھو یت زبر زیر گئی زیر گئی زبر یہ ات مز بد دعا بنان اور بد دعا زن کرو پنس مرن ول سن خطر تمس واتیا نیکی وات مرن ولس یت انسان ثواب بنو مگر زندہ انسان گناہ وات مرن ولس کم از کم سانو مدرسو کور انقلاب کھڑ بہت سکولی نظام تردید کران بہت دپان یتس تک نظام قدر کریں تم کھت زیادہ قدر پزس کت کریں تک نظام سان لڑکن تو کورن ہند مستقبل بہتر بنائے آج بر زوری جاپانس مز آو نا طوفان بالکل تم مناظر وچ یہ سنجید انسانو غیر سنجید پڑھا لکھا سارے زمینس پھمب گومت کیا گو پھمب حض پھمب اس کا مطلب اللہ کی قدرت زندہ ہے جاپان ونیا بچس ملک کائنات میں بڑے بار طاقتور ملک مگر اللہ کے مقابل میں ان کی حیثیت زیرو کی بھی نہیں مسلمان کمزور جھوپڑیوں میں رہنے بسنے والے سہ عالی شان مکانات تو محلات ہند آرام تمس کت کیونکہ اس کے دل میں نعمت ایمان بسی اچھا استاد ون تہ ونان دپان ونکس سوسائٹی اندر آرام تمام چیز موجود مکان عالی شان دکان عالی شان آرام چھا کن جائے اتھ صحت تمام چیز موجود ہسپتال میڈیکل شاپ ڈاکٹر گامس من صحت چھا ٹھیک مال و دولت مگر تھی ونو ضرورت ساری پور گسن اس کا مطلب سوری مگر کہین سوری مگر تک بنیادی وجہ سوری ثت کہین کی ہمارے پاس ایمان کی دولت اچھے طریقے سے موجود نہیں لہذا ام خاطر کرو کوشش یت پہ تھی بستین من جلسہ مردن خاطر کران کورین خاطر تہ کرو مگر یہ شرط زانت تت گھس کورین ہند انتظام گھس بدقسمتی بہ کر انتظام استعارض یتن ما مولوی صاحب ون گئی درسگاہن مز تہ گئی غلطی لجہ اچن کور مدرسن اندر کورین 500 گئی 10 رپی ات ویڈیوگرافی لگان دوستو یہ اور اچر ام موجود یہ روز پردس مز یعنی ویڈیوس پہ آئی تو پردہ کس رو یہ ونو بہ تہ کور مالن یتن ذمہ دار ونین چنل ول انو کور پانچ تم دین پن بیان کیس دین بیان اد مہنین کیا گو تم ہیکن نا بیان مدرسہ ضرورت مرد کریں بیان کور کس لاگن یم چیز بیان کر یعنی کور ہز آواز پرد گو اتن کی پرد اگر مدرسہ ضرورت مدرسہ ذمہ داری برو کن انتظامی برو کن مرد ین برو کن تم ون امتس اس کرو مدرسہ مولوی تام کور کس برو یمس کور فرمو محمد عربی علیہ الصلوۃ اگر مسجد ماحول امن و امانک ماحول مسلم روایت التسبیح للرجال والتصفیق للنساء اگر کھانا مسجد تس یہ زنن ہند نماز انتظام پردس اندر مرد پکن مقتدی پتم صفس اندر خواتین مردن پہ نظر پیان مردن کمن پہ پیان اگر یھ ماحول آنس گسنس مز فتک اندیش رسول اللہ علیہ الصلوۃ فرما اگر امامس مشد گو لکم پزِ کمس دیون مردس یہ کوشرن طوفان امامس گئی نا آئے ٹھہرے تو لکم آئے ٹھہرے تو لکم ون گو شہبان تو لکم دوستو لکم دیون ہنگ تو منگ جائز لکمس تیل اجازت یل فرضس پات برو گھنک اندیش تیل لکم یل فرض پات برو گھس اندیش واجب پات برو گھس اندیش اور فرض مقدار آئی نا پڑھنے کی مشد گو لکمش واجب مقدار آئی نا پڑھنے کی مشد گو لکمش اگر امامن فرض مقدار پڑھ مشد گوس پت کن لکم دن جائز امامس پہ رقبس وسن لکم رٹن جائز مگر یہ عادت کیسے اگر کیسے سورے انا آتے نا کل کا سور یاد ساری لکم دیوان یوتھ سورے کہا پڑھن پتن پہ لڑائی گھن امام صاحب یہ سور اس پڑھن کیس ژٕ سان پٲٹھی جٲہِل ژٕ سان پٲٹھی ژٕ پڑھ تیژہن ییژہن اسہِ یاد اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ دورس مز آسو أسۍ دپو یا رسول نہ شبیک اسہِ ایمان کیٛازِ اسہِ چھُ سورے ناس یاد ژےٚ حظ چھُے سورے یاد کیٛازِ تۄہہِ زن گوٚوُ مٔشِد أسۍ کیٛاہ کرو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ لُکمہٕ دِتھ لہذا أسۍ انہون بدل امام ییٚمِس سانہِ پٲٹھی یاد
یہ معاشرس من ون اگر امام صاحب غلطی گئی مردس لک مرین یہ پڑھ سبحان اللہ یا پڑھ الحمدللہ یا پڑھ اللہ اکبر یا پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ یا پڑھ لا الہ الا اللہ تم کلمات قرآن سنت میں موجود مگر مرد چونکہ عموماً بچار آور آسان زمینداری باقی چیز کل دود آسان یم کن سات آسان پکن مشور تہ کران کیا آسان کران ون ہومس کور پائی امام صاحب گئی غلطی دھیان تھو کن دھیان اچھا یہ زن ون سبحان اللہ شیطان سن غلط امام زن کو متوجہ ہکن مقتدی زن کو متوجہ یم پڑھنا وی نماز خدائس برونٹ کن امس زن برونٹ کن کمس برونٹ کن پڑھ زور پہ ونو زن برونٹ کن کیاز شیطان ترو زن ہز آواز دماغس مز شیطان کر گمراہ یہ ون سمی اللہ لمن حمدہ مگر دماغ میں غیر محرم عورت بیٹھ وچو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کت کڑ بیٹھ سون ماحول یہ گھس عبادت کے مرکز روزن یہ گھس بے حیا گسن امس کوڑے ون سبحان اللہ میں ون التسبیح للرجال لک میں یہ مرد زن کیا کرے الٹا ہاتھ پہ مارے گا اگر یہ کر دیا سود باعث جوان کوڑ کے نا عمر دراز اتیا ون یہ کٹ اگر یہ جوان کیا ایسی باس عمر دراز یہ عمر دراز ایسی عمر دراز باسن یہ کرنے سے گھس فتنس اندر امام تو مقتدی مبتلا یمس کوڑ ہز آواز یوتا احترام مسجد مز تھاون امس کوڑ کت یوتا تعاون پیون یل امس دستار بندی گئی ام کھسے سوشل میڈیا یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی پتہ عوام تھی مخالفت کران اسے یسان کوڑن ہند حیا بچاؤن اس ووٹن ورین ہند درس نظامی پور اکہ پہر سے چھن تباہ برباد کر میڈیاس کھسن مہنی میڈیاس کھسن مرد زن کیا مثال ون مستور قابل سطر یہ سیفی مز تھو یہ عزت بچانے خاطر دم پن زو یہ میدانس مز یون یہ حیا بچانے خاطر دم پن زو یہ میدانس مز یون فرمو رحمت پیغمبر حجک موسم صحابہ تتھے کر کرو حج کر پیغمبر چھس کر پیغمبر صبح کر اجتماع وہ ترو پنہ مبارک بغل تل ترو کیا رمال ترو فرمو زادر گھن یہ سا انسان سن کل گھس آسن بالکل اوریاں مگر کوریا ون گوبرا چون عزت تو حیا ہر میں پاک کھوت تھوت تو بوڑ ٹھیک یہ لباس لاگن اس لباس تو لاگن سی لاگ مردسا ون ٹھیک طواف 4 چکر گۄڈنیتھ کرے رمل اکڑ کے چلو زنیا ون چانہ جسمک عزت ژٕ پنس مقدارس مز سمجھا یہ مردن آو ون یم سات تھی صفا مروا کرو یہ میلن اکثر یم سات جکاو پیون کرن ات مز دین مہنی زنیا ون تھی پکو پنس مقدارس کیوں ان کے جسم کا معاملہ ہے یہ نہیں اسلام مس کور ہندی جسمک یوتا احترام تھو آخر یہاں ہم کیوں بھول جاتے ون کران کور نعت کھنی پتہ گئی تلاوت کر اور چھن مانا یمن کران اس دمو یمن تس ماحول مائک دمو مگر مسجد یا سا مکانی 4 دیواری یہ تقریر چھن مرد بوزناوین یہ تقریر چھ کم بوزناوین اتن چھ میں حنفیت مشد گژھان بہت چھس حنفی اد یہان ما چل بہت چھس مسلمان یہان مان یہ نہ جہان چل بہ چھس شافی امام شافی سن فتوی یہ یہان میں نہ جہان چل تیل کمس سوچ تیل کمس سوچ یم کت گوبی مگر یمن چیزن کرو اصلاح یل بچن ونکس اصلاح کرو دوستو زیادہ چھو یت محنت کرنے ضرورت کرو انشاءاللہ میانہ کت ما گیو گوبی وچ مے ما دِژوٕ تۄہہِ پننہِ جماعتٕچ دعوت اَسہِ چھُ یہِ تعاوُن پیوٚمُت سارنٕے یہ کوٗر چھنہٕ چٲنۍ تہِ یہِ کوٗر چھِ میٛٲنۍ اگر مغرب چہِ کورِ عزت پامال گوٚو یہِ گوٚو نہٕ تٔمِس یہِ گوٚو پوٗرٕ اُمت کِس مُسلمان سٕنٛز کوٗر تِہُنٛد عزت گوٚو پامال اتھن کیٛازِ نہ حظ یہِ چھُ شراب چون ہوٚمہِ گامُک یہ ہوٚمہِ گامُک یہ کتہِ کٔرٕتھ ژےٚ غٲرت یہِ گوٚو ہوٚمہِ گامُک شراب بٹہٕ چے ژٕ کر تتھٮ۪ن تہِ ہمدردی کیٛازِ أمۍ سُنٛد یہِ جُرم اگر قومس منٛز آو قوم گژھِ تباہ تہٕ برباد لہذا خدا را یمن چیزن دیو دھیان مکتب مسجد کریو مکتب جاری گۄڈنیتھ گژھِ مسلمان سن مزاج گھر گھر گژھِ درسگاہ کیا گژھِ اور سن تاریخ یہ سہ کیا مطلب تتہ اوس نہٕ یُتھ نظام کینٛہہ مطلب استاد انو تتہ اوس مول تیوٗتاہ تیار سُہ اوس استاد بنیومُت تتہ اوس موج تیٖژاہ تیار سۄ ٲس ہٮ۪کان پرنٲیِتھ سُہ دور اوس محمد عربی علیہ الصلوۃ کیٛازِ 3 چیٖز چھِ ہر وقتہٕ ہر دورس منٛز کینٛژن ستومُت یُس یتھ مُلکس پٔتمہِ پھِرِ اوس گورنر تٔمۍ ووٚن مُلکہٕ کٮ۪ن ذمہٕ دارن دوٚپُکھ تُہۍ چھُوا ییٚتہِ یژھان مُلکہٕ منٛز مُسلمان مٹاونہٕ خٲطرٕ چھِ 3 میٖم مٹاوٕنۍ کٔژ میٖم سے مولوی میٖم سے مدرسہ میٖم سے مسجد ییٚمہِ ساتہٕ یِم 3 چیٖز مِٹن میٖم سے مسلمان خود بخود مٹ جائے تُہۍ چھِو دپان مُسلمان مٹاوُن یہِ مِٹہِ نہٕ ڈایریکٹ أمۍ سٕنٛز بُنیاد مٹٲیِو تُہۍ وٕچھِو مُسلمان نیران کتہِ چھُ اَسہِ چھُ مُسلمانن بوٚڑ عبادتُک مرکز میٖم سے مسجد میٖم سے مؤذن میٖم سے مقتدی
میم سے مسلی، میم سے مسلح، یہ سوری میم سی. اگر تھی مسجد چھو برباد کرنی یہ مت آباد کرن تم کریوک برباد. میم سے مولوی کریوک مولوی طبقہ دفع یلی تباہ گژھِ ہم کھڑن کٲنٛسہِ گمراہس تہِ برونٛٹھ کُن پان تہِ گمراہ تِم تہِ گمراہ. مسجد خبر کۭژاہ عٲلیشان ٲسِن نماز تھدِ تھٔدۍ پٔرِن ییٚلہِ ایمان أکی ٹھیٖک آسہِ ہِشی کتھا پٔرِتھ چھِ جہنم سی. گوٚو نا پروگرام ٹھیک. اچھا میم سے مولوی کتہِ نیرن دپان میم سے مدرسہ لٲگِو مدرسن بلڈوزر اتہِ اژن نہٕ پرن وٲلۍ اژن نہٕ ییٚلہِ پرن وٲلۍ اور اژن اتہِ کُس نیرِ ییٚلہِ نہٕ اتہِ نیرِ یور کُس اژِ ییٚلہِ یور اژِ یتھ تہِ چھُ قُلُف لاگُن ونکیٚس چھِ تہن گژھان کِنہٕ نہٕ تُہۍ کٔرِو نہٕ انکار تۄہہِ چھُو ڈر اسہِ ما گژھِ نوکری مگر معاملہٕ چھُنہ تِمے حالات چھا کِنہٕ نہٕ یِم چھنہٕ یِم تدبیر ہنگ تہٕ منگے بنان کینٛہہ ییٚلہِ اسہِ گرٛیوُن لیولہِ پٮ۪ٹھ یِژھ کہلت تہٕ یہِ سُستی ہو تب جا کے یہ سب کچھ ہو رہا. لہذا تۄہہِ آسہِ کُنہِ تہِ مدرسس انتظامیہ سۭتۍ اختلاف تُہۍ ؤنِو تٔمِس پنُن اختلاف مگر یُس اَسہِ کاز چھُ مشن چھُ بغیر مسلک اور مکتبی فکر تھٲیِو تانٮ۪تھ یہ قرآن پاک چھُ سانہِ خٲطرٕ راشن یہ راشن چھُ بٹس تہِ رٹُن یہِ چھُ مُسلمانس تہِ رٹُن یہ چھِ اَسہِ چینج کاپریٹ حظ کاپریٹ. اَسہِ چھُ سۄپنگرس منٛز چھُ اَسہِ کاپریٹ دُکان چھُنہ اَسہِ تہِ وٕنہِ باپٲرِس منٛز تہِ چھُ اتھ کاپریٹ دُکانس آسہِ ییٚتہِ کُے مُنُش أسۍ چھِ گژھان چیٚندِ رٹ. وۄنۍ اگر کُنہِ دۄہ اتھ کُنہِ علاقُک بٹہٕ کانٛہہ مُنُش آو أسۍ رٹوا تتہِ چیٚندِ کِنہٕ أسۍ رٹو تیٚلہِ تہِ. وۄنۍ آسہِ گرِ کانٛہہ پڑھا لکھا یہ انٹرنیٹُک آسہِ مُجتہِد تہٕ محقق یہِ دپہِ مٲلِس ہے اور کوٚت گژھن مےٚ چھُ انٹرنیشنل چمبر ہاں کٲفرن سۭتۍ چھُنہٕ اتھ واس کرُن کینٛہہ ہے کیٛاہ حظ اتہِ حظ چھُ مُنُش غٲر مسلم یِہُنٛد رٹُن چھُنہٕ جٲیز. ہے اَسہِ چھُ مُنشہِ سُنٛد کلمہٕ پرُن اَسہِ چھِ پنٕنۍ چیٚندِ رٹٕنۍ تہٕ وۄتھُن تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ قرآنُک معاملہٕ یِوان تمہِ ساتہٕ گژھِ اَسہِ یاد پٮ۪ن یہِ گوٚو پھلٲنۍ جماعت دوستو یہِ تہِ چندی بٲگراون قرآنِ کریم ما پڑ أمۍ سُنٛد ترجمہٕ مگر قرآن پاکٕچ تجویٖد کر ٹھیٖک پننہِ بچی ہٕنٛز اصلاح کر ٹھیٖک أمۍ سُنٛد تربیت کر ٹھیٖک أمۍ سُنٛد عزت بناو ٹھیٖک نہ حظ یہن ہٮ۪کہٕ نہٕ کٔرِتھ. ییٚمہِ ساتہٕ سون رُجحان اسلامس سۭتۍ یہِ چیٖز روزِ دوستو سانیو گرو منٛز بنن تِم معاملات نہ بچہِ سٲنۍ نس نہ بچہِ سون عزت. اللہ تعالیٰ کٔرِنو تۄہہِ تہِ دستگیٖری مےٚ تہِ کٔرِنۍ دستگیٖری